sa ating lahat guys. So ngayon ay nandito tayo sa Carmen Planas. Update natin yung relo ni Boss Dodong. So ayan guys, si Boss Dodong. So ayan guys, shoutout sa asawa ko tsaka sa buong pamilya ko. Suportahan natin si Lakay Adventure. so ayan guys, no? So update tayo sa mga relo ni Kuya Dodong. Ayan. Pero bago ang lahat, syempre guys, ipakita muna natin, no? Ayan. Ito yung mga relo ni Kuya Dodong, ha? Pakita muna natin. So ayan. So saan po tayo mag-i-start? Sa umpisa. Okay, sige. Ito. Ito, Seiko 5. Seiko lang yan, Seiko. Seiko, no? Diverse. Ano po ito? Pagong. Original? Original yan. Ito, 4 arang makina yan. 4 arang makina, Seiko Diverse. Magkano Seiko po ito, Kuya Dodong? 4,000. 4,000 guys. Ito 4,000. Next tayo. Ito. Yung Esprit. Ito guys, oh. Original din yan, Lakay. Original. Magkano po ito? Kuya Dodong? 1,300. 1,300 guys. Sa mga gusto ng ganitong klase kung ano yung mga kurso na daan yung relo ni Kuya Dodong, saan po kayo matatagpuan, Kuya Dodong? Dito lang sa Carmen Planas. Tapat ng BDO tsaka Metrobank. Carmen Planas. Pagpasok ng Peltras Bank, susunod Bank. Ayan guys, yun yung Peltras Bank Ayan, dito na. So eto, guess, magkano po ito? 1,200 guys. Original din yan. Original na guess. Iyon, no? Guess, 1,200 guys. So, ayan. And then, ito. Yan, puzzle din. Puzzle. Ayan guys. Original din po ito. Original yan lang. Puzzle. Ayan. Ito guys, pagsunada nyo ngayon. Ayan na. 1,200? 1,200. Next tayo. Ito. Polo Club. Ayan guys. Polo Club. Yung mga relo ni Kuya Dodong, sinasabi niya. Original yan. Ayan. Sinasabi ko yung local tsaka original. Ito. Polo Club. Magkano po ito, Kuya Dodong? Ayan, 1,200 rin yan. 1,200 guys, no? And then ito, maganda rin po ito, no? Diesel. Diesel, Diesel guys, leader yung pinaka... Leader lahat yan. Oo, ito. Pantubig yan. Oo, ayan guys. Diesel. Naka-tread yung mga ano niya. Deroskas ang takip niya. Diesel. Magkano po ito, Kuya Dodong? 1,500. Diesel. Ito, matic to Automatic. Swiss. Ayun, no? Swiss Master. Lakay. Oo. Magkano po ito, Kuya Dodong? 3,500. Yun, kita yung makina guys. 3,500 guys. Yun, no? Swiss 3,500. Swiss Master. Invicta, kakaibang Invicta naman. 4,500 yan, Lakay. 4,500 guys. Original yan. May bracelet yan original. 4,500. Bracelet yan, Lakay. Ayan. Hindi maganda ho ito. Dapat ho ito ang nakalagay. Hindi, pinalitan ko lang. Kung gusto nila, bibigay ko to. Sama na lahat yan. Ayan guys. Ito ang bracelet niya. Ito nilagay ko lang yan. Pero 4,500 pa rin yan. 4,500. Yan guys, napakaganda. Yun yung pinaka-original niya. Dapat ito talaga para... Invicta rin yan. Gwapong-gwapo talagang Invicta. Ayan guys, 4,500 ito. Napakaganda. 4,500. Yan ang pinaka-bracelet yan, Lakay. Yan, ito dapat ilagkabit mo, Kuya Dodong. Grabe. Solid yan ang ikakabit mo. Okay, solid yan, ha. 4,500. Napaka-solid yan, talagang bagay sa kanya. May pula-pula, Next tayo.
Ganda ng Invicta na yan, ha? Bulgari. Bulgari, Yan, class A guys. lang yan, lakay. Class A lang. Sinasabi ko yung original, Oo, tsaka... yan, guys. Class A lang daw ho ito, ha? So, ito magkano naman po? 1,500. 1,500. Mabilis lang tayo. Go-chrono yan, lakay. Oo, working chrono, no? Oo, working chrono yan. And then ito ho, MK. Ah. Michael Kors. Original yan, MK. Original Michael Kors. So, ito guys, ha? Michael Kors. Magkano po ito? Kaya ito? 1, 2. Working chrono rin ho ito, no? Oo. Michael Kors. Ito, Tag Heuer. Tag-viewer, oo. Magkano po ito? 1,500 din yan. Aqua Racer. So, yan guys, no? 1.5? Oo. 1.5? 1.5 lang to, ha? Original Aqua machine Racer. yan, lakay. Aqua Racer, oh. Working chrono rin to. Ito muna ang kinokrono dyan eh. Ito muna kinokrono yan. Ayan. Oh, yan. Gumagana na, oh. Oh, okay. Magkano po ito? 1,500. 1,500. And then, ito naman. Kahit maghapo ka na sa dagat yan, pwede yan. Kenneth Cole. Ito guys, oh. Ito yung alam ko, affordable na relo to ni Boss Dudong. 3,500. Kenneth Cole. Yeah, Kenneth Cole. Magkano po ito, Kuya Dudong? Kenneth Cole. Mura lang yan, 800 lang. 800 po ito. 800 pesos. And then ito, Ayan. Michael Kors. Yun, oh. Ganda rin, oh. MK guys, Michael Kors. Oh. Mga nakainom yun. Magkano po ito? 1,500. 1,500 Michael Kors guys. Michael Kors. Okay, Michael Kors. Yan, 1,500. Ito, fossil. Ito, fossil. Oh. Original Fossil. yan. Kahit tanyum yung Oh, pinaka-case niya. original, no? Kahit tanyum. Magkano po ito? Ayan, Pwede 800 daw. lang. 800 pesos guys. Bilis tayo. Ito, Ayan, Swiss Army. Swiss 1,000. Army 1,000 to. Pati ano yan, Swiss Army. Ayan, oh. Ito guys, oh, Swiss Military. Swiss Military Oh, pare. Swiss Military. Oo. Magkano po ito? 1,000? Oo. 1K Mahal ang guys. Swiss ngayon. Oo. Ito, Cruiser. Cruiser, 800. 800. Ito, 800. 800. 800. Guess to guess. Guess, oh. Ito, 700. Ano po ito? Bulo ba yata yun? 800 to guys. 800. Ito, 700. 700. Ito, 800. 800. Citizen po yan, no? Oh, Citizen. 700. 700. 700. 700. Citizen din yan. Oh. Ito, 600. 600. 800. 800. Oh, Valentino yan. Valentino. Alba. Alba, 800. 800. 800 Fossil. 800. Ito, magkano? Guess. Guess. Maganda, ah. Mabigat, ah. Oh, original yun. Ito, guys, ah. Guess. Guess, oh. So, magkano po ito, Kuya Dudong? 800. 800. Pero maganda, ah. 800, ah. Ito rin. Mango. Mango, Oo, magkano ho ito? 700. 700, pambabae guys. Original yan ang bracelet Oo. niya. Oh. Oo, balat talaga. Balat. Mango. Hindi naman pwede palitan ng ibang Oh, bracelet. kasi ito siya, oh. Ano yan eh, Naka-design talaga sa kanya. Ito, bench. Ah, yan. Oh, bench. Original yan, bench. Oo, magkano po ito? 700. 700 pesos. Meron din tayong Citizen. Citizen, Ito na yata yung mga, ano, no, vintage na rin to, ah. 700. 21 jewels to, 700 guys. Ito, Swiss. Ayan. Swatch. Oh, Swiss yan. Swiss. Swatch. 1,500 lang. Kitang-kita na, Automatic. 1,500 to. Kitang-kita na yung makina, Swatch. 1,500. At saka syempre guys, may mga pambabae. Ah. So ayan guys. Ito, mango rin to. Mango rin. Oo. Magkano po yan, kuya? Ayan. Mango. 700. 700. Mga pambabae mo po dito? Ito, 500. 500. Ito, 800. 800 guys, yan. Ito, 600. Yes, yan. 600. Oo. Di kinuha ito eh. Oo, ayan. Oh. Saka Ayan maganda din, yun. oh. Diesel. 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 Ito, 600. 600. Swiss to eh. Oo. Ito, 600 na rin. 600. Ito, tagpa 500 to O, lakay. 500. Ito,
Ito, 600 Swiss to. Oo, Swiss. Ito, Fossil. Fossil. 600. 600. Ito, tag 500 to, lakay. Ayan, tag Tag 500 yan. Hanggang dito, may halo-halo na yun. Di battery, Oo, may oo. automatic, ganyan. Dito po. Ayan, dito. Michael Kors pa rin. Ay, ano ba yan? Hindi. Original to eh. Oo. Bracelet lang. Kailangan nila, scrap. Wait lang. Ang ganda ha. Kakaiba to ha. Oo. Paris Hilton. Magkano Paris. ho ito? Ayan, 700 lang. Paris Hilton Ano yan to, eh, guys, gold ha? plated din yan, kaso medyo nag-ano. Ito, ganda oh. Matagal Parang ang gamit. kadena tong nasa ibabaw niya, no? Design kadena, ha? Oo. 700 daw, guys. 700. Ito, Pulsar. Pulsar, magkano po yan? 700. 700. Citizen, 700. Tisot. Tisot, magkano po yan? Ayan. Tisot, 700. 700. Ito, 1 1, 2. Dissociate eh. Disusi mo yan. 1, 2. Skeleton na yan ang pangalan niya. Ang galing, ha? Kitang-kita yung ano. Makina. Oo. Di ba? Maganda. Opo. Ito, Kenneth Cole. Kenneth Cole, 700. 700, guys. Ito, 600. 600. 700. 700. 600. 600. Ito, 800. Fossil te. Oo, yan. 700. Cruiser. Crosser. Ito, ano ba to? Diesel din nata tayo. Diesel Oo, na. diesel. Magkano po yan? 700. 700. Ito, 600. 600. 600. 600. Ito, ano te? Axis ba ito? Oo. Axis yan. Oo, magkano po yan? 500. 500. 600. 600. Julius Babaw. Ha? Julius Babaw yan? Magkano Julius po ito? Babaw. Oo, Julius to. Magkano po ito? Ito, 800. 800. So, 700 to. 700. Ayan, no? Timex. Yeah, maganda yan. Timex. Oo, yan. Sariwa pa ito. Oo. DWD ba yan? WD. And then, meron tayong G-Shock, ha? Ito G-Shock. po, magkano po ito? 1 to. 1,200 daw, guys. Original to, kuya. Original yan. Oo, G-Shock original. 1,200, guys. Pwede na yan. Ito, Tommy. Tommy Hilfiger. Magkano po ito? 800. 800, guys. 800 pesos. So, Tommy, oh. Pogi ah. Baka po. BBJ. 700. 700. Ito, 500. Class ilan to? Apo. Tommy pa rin yan. Ito, Tommy original yan. Oo, magkano po yan? 700. 700. BBJ. 700. Silver. Ito, BBJ. 700. 700. Yun. 700. And then ito. Wala, class ilan to? Okay. So, ayan guys. Yung... Ay, meron ka pang? Binibenta Ayan. ba to? Mabinta sa akin yan, mga ganyan. Ray-Ban, BL, Ray-Ban? Ray-Ban ba yan? Oo, Ray-Ban. Italy yan, lakay. Mukhang okay to, Ayan, Italy. Ganda yung ano niya, no? Kasi... Made in Italy. Ayan pa, sa kabila. Original, tsaka bubog yan. Bubog, hindi plastic. Oo. Saka makita mo yung quality ng ano niya. Oo. Ayan, Dalawang guys. pangalan niya, purpose. Ray-Ban tsaka Ferrari. Oo. Oh, yun, Ferrari. Logo ng Ferrari, guys. Ayan, Kaya guys. So, kailangan- magkano po yan? Ha? Magkano po yan? 800. 800. So, affordable, no? O, yan, guys. 800 pesos. Pag sinuot mo to, para kasi Tom Cruise. Yun, no? Oo. Yeah. Yun. Panalo. So, yan, Panalo. guys. Maraming salamat, Kuya Dudong. So, Okay. yan. I-invite mo na sila. Pumunta sila Ay, mga rito. buyer ko dyan, pumunta na kayo rito sa Carmen Planas. Harapan Tapat ng ng BDO tsaka Metro Bank. Carmen Planas. Ayan, guys. Ito yung mga relo ni Kuya Dudong, ha? O, yan. Okay, para sa akin solid subscribers and viewers, maraming salamat. Kung ano yung makikita nyo rito, na kursunodaan nyo, Unisilver? screenshot nyo na lang, oh. Yan. Wala, ito lang. I don't know if I'm strong enough. I've never been the kind to give it up, but this time I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again this time?